नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छा सांग मैंने भल अच्छा ना मुझे आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे आम भी बहुत भलरे अच्छु आज हूँ दंतर उड़ा जात्रा माने आम ग्राम देवती माँ बरवासुड़ी उड़ा जात्रा चलतु देखा आग को कौन हो कौन सब नीतिकांति चलती आपण मानक सेयार करी। आलू भांगुଥିଲେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ମାଙ୍କର ମାନସିକ ପାଇଁ ଗହଣା ପତ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଆସିକି ଯତ୍ମା ଯେଉଁ ଏବଂ ରସିଦ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ